lagi kaget kita. Kaki panamo. Será erupción ahí. स्कूल जे तमनाय सिको खाबोनाय जेफोर सिनि स्कूल मैनेजिंग कमिटी चेयरमैन आनफुन खायथका गांग लयलगिन फायगा फायै नायफैमानि सिनि सियासी रुमनि तालाराव तुम कथा दगा सबाय हातम नुखा ओंके नायनायमानि और कोनो एकटा सिनि आसक माने कमा जाखनु गया सिनि चेयर शेयर सिनि जे तुइ खबर तुइनाय शेयर सिनि तुइनाय बाव दंगो माने रगलेक आसक जों लिगिला गालिगिल नुखा बेबाग न बर' तुक्लायनाय बेखिना ताम तुक साइमे आहेकनो कुनफोन क्लिक माजाक जों मानि आता जे नां माराव सिनि माने रक दंता स्कुल बुमखा नट टाका जला खाइसे मुखा आनि मुं सामल देबन सार कयटा रक खबर माखा आं खबर माखा चाइटा इकोनॉमी तो आनो सिनि चेयरमैन खुन खाइहका स्कुल नंनि स्कुल तालाराव तुको दगा ग्रिल सबायजाक नायफिगिरा दि गांग लगलिगिन फायगा आं आरो स्कुल टीचर खरसाना टीचर अच्छा अब तो साबु जानो हाबगा आबाव तुइ बर' फकास खालामिया तांखे मुंसो सांनाङै बर' हाबगा ना हायबनो बेबाग दमानै जों दाबो गाहामखे कमाव नै जों नायबै मानसियाखनो आनि मते हमेखे मोनसाबा माने फन मननि तालां जागिया मा ता सिननांमनि माने दंता अमा हायो खा खायो इसे मिसा नोंनि चाइथंनाय गिदालजाक आबदि बर' रक दं फटक मा दंता ति जागाव कारण बर' काम लेन उति सोनाय तांखो बर' ना मनसो बर' फटकनि मा दंता जाने नङै रक बर' हामबाय এখানে ইনফরমেশন পাওয়ার সাথে সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্কুলে চলে এলাম এরপর এখানে দেখা গেছে যে এখানে স্কুল মাস্টার আছে এমন একজন গ্রুপ ডিও আছে তো আমি দেখা যায় যে একটা গেটের স্কুলের গেটে একটু রডটা দুটি রড বেন আসলো তো সাসপেক্টেড এটা অ্যাজ পার ইনফরমেশনে আমরা থানাতে ইনফরমেশন দিই এটা সাসপেক্টেড চুরি হইতে পারে বা চুরি ঢুকতে পারে তো আমরা দেখলাম দেখি যে মাস্টার মশাই সহ আর গ্রুপ ডি সহ এখানে লোকাল সিএনসি চেয়ারম্যান সহ আমরা স্কুলে প্রবেশ করি ভিতরে দেখা গেছে যে এই মাস্টার বোন আর অনেক হলো যে এমন কোনো স্কুলের প্রপার্টি অথবা যে কোনো স্কুলের আইটেমগুলো এটা কোনো জিনিস ওখানে হারানো নেই এইখানে সব ঠিকঠাক আছে তবে কিছু জিনিস উল্টা আছে এটা স্পোর্টের পোলাপানরা যে স্পোর্ট যে খেলাধুলো করেন এই জুটা বা কিছু আইটেমগুলো এটা একটু চিহ্ন বিন্ন আসলে যেভাবে আর তারা যে আইটেমটা সাজানো আসলে এই সাজানো পাইছে না ধরুই এস পার স্কুল অথরিটির পক্ষ থেকে কমপ্লেন
আর বাদ বাকি আমরা ইনভেস্টিগেশন দেখছি যে এখানে কোনো পাওয়া গেছে না। আচ্ছা স্যার, এটা তো আমি কি বলতাম, এটা হয়তো কিছু অশৃঙ্খলা প্রলোভন থাকতে পারে, এটা কিছু একটা কিছু জিনিস দেখাইয়া বা কিছু করতে চেষ্টা করে, অথবা এখানে তারা সাসপেক্টেড থাকতে পারে, কিছু জিনিস থাকতে পারে, এটা সন্দেহমূলক তারা এটা করতে পারে। বা তবু আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা রাউন্ড দ্য ক্লক আমরা দেখতেছি, এটারে আমরা ইয়ে করুন। এটা প্রবলেমটা নাম এসআই জয়দিনের মৌসুম টাকা জলের থ্যাংক ইউ স্যার।